بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. page 26 atelier d'écriture ورشة الكتابة. je me prépare à l'écrit. أحضر للكتابة أو أتحضر للكتابة. activité 1 يعني نشاط الأول les caries dentaires تسوس الأسنان. La carie dentaire peut évoluer pendant plusieurs semaines sans provoquer de douleur. يعني تسوس الأسنان يقدر يتطور عدة أسابيع بدون ما يحدث آلام. mais qu'est-ce qui la provoque ولكن ما الذي يعني يؤدي إلى ظهورها أو ما الذي يتسبب في تكونها في حدوثها. La carie dentaire est une infection des tissus de la dent. يعني تسوس الأسنان هو عدوى تصيب الألياف هو عدوى تصيب الألياف نتاع السن. الألياف تصيب الأنسجة تاع السن أو تاع الضرس. Elle est souvent provoquée par les aliments sucrés que les enfants consomment en grande quantité sans se brosser les dents. إذن هي غالبا ما تكون يكون المتسبب الرئيسي نتاعها هي الأغذية الحلوة التي يتناولها الأطفال بكميات كبيرة بدون ما يغسلوا الأسنان تاعهم وبطريقة منتظمة يعني régulièrement. Lorsqu'ils le font, ils n'utilisent pas un dentifrice au fluor. ولما يعني يقوموا بتنظيف أسنانهم ما يستعملوش المعجون الذي يتكون على مادة الفلور. Chaque brossage doit durer 3 minutes. وكل غسل يعني الفرش تاع الأسنان لازم يدوم على الأقل 3 دقائق. Comme on le voit, les caries dentaires sont un problème de santé grave. وكما نلاحظ وكما نرى تسوس الأسنان يعتبر مشكل صحي خطير. Il doit être combattu sérieusement. يعني لازم نتفاداه يعني نتحداه أو نحاربه يعني sérieusement يعني sérieusement يعني بجدية. لازم يعني نتحداوه نتفادوه ولا نصدوا له بجدية. Je comprends et j'explique le texte. أفهم وأشرح النص. Quel est le problème abordé dans le texte؟ ما هو المشكل المذكور في هذا النص؟ إذا دائما قلت لكم كي نقول لكم ما هي الأشياء المذكورة ولا الحادث اللي نحكيو عليه ولا dans le texte. إذا نشوفوا مباشرة le titre. إذا نقولوا le problème abordé dans le texte هما les caries dentaires. De combien de parties est composé ce texte؟ يعني بشحال من مرحلة أو جزء مكون هذا النص. إذا نشوفوا كاين 3 parties. La première تبدأ من la carie حتى le point d'interrogation نسميوها يعني la phase du questionnement يعني مرحلة التساؤل. ثانيا المرحلة الثانية تبدأ من la carie حتى هنايا 3 مينوت نسموها مرحلة الشرح والتفسير l'explication. وفي الأخير عندنا دائما في غالبا ما تكون عبارة عن جملة أو جملة ونصف أو جملتين في الأخير ونسموها la conclusion يعني الخاتمة أو النتيجة الحوصلة العامة تبدأ من عندكم وتنتهي عند sérieusement. إذن il se compose de 3 parties. Troisième, on retrouve dans le texte la partie qui se rapporte à l'explication. يعني أوجد في هذا النص الجزء الذي يعني فيه يتم الشرح qui se rapporte à l'explication يعني الذي يتمثل في الشرح. إذا لا بارتي اللي راهم يشرحوا فيها هي تبدأ من عند لاكاري وتكمل عند مينوت. رابعا écris avec tes propres mots la définition qui se trouve dans le texte. يعني عبر بكلماتك الخاصة يعني تعبيرك الخاص la définition qui se trouve dans le texte يعني عبر على التعريف اللي راه موجود في النص. تعريف إذا كي يقول لك تعريف يعني نقصدو تعريف تاع المشكل اللي راه يحتويه النص اللي من أجله كتبنا هذا النص. والمشكل هو لي كاري دونتير. معناتها حاب يقول لك اوجد لي ولا عبر على المضمون يعني على التام الموضوع نتاع النص. هما راهم حاطين هنا التعريف محاطين باللي لا كاري دونتير est une infection des tissus de la dent
elle est souvent provoquée par les aliments sucrés. إذا يعني تعرف واش معناتها تسوس اللي هو لاكاري دونتير يعني، وتعرفه هما محاطين في النص تعريف، انت راح تعرف بكلماتك الخاصة. Activité numéro 2 pour éviter d'avoir mal aux dents. لكي نتفادى يعني نتجنب ألم الأسنان. Écris 2 à 3 phrases à travers lesquelles tu expliqueras à tes camarades pourquoi il est important de se brosser les dents. اكتب 2 أو 3 جمل من خلالهم تشرح لزملائك لماذا مهم أن نغسل أسناننا. Activité 3. Après un tournoi sportif organisé par ton établissement scolaire. يعني بعد دورة رياضية منظمة من طرف مؤسستكم المدرسية التعليمية يعني. Tu as remarqué que certains de tes camarades n'ont pas jugé utile de prendre leur douche. لاحظت أن بعض من زملائك ما اهتموش بمسألة يعني أنهم يستحموا بعد الرياضة. Rédige 2 à 3 phrases à travers lesquelles tu expliqueras les dangers d'une mauvaise hygiène sur la santé. اكتب 2 أو 3 تاع جمل من خلالهم تشرح ما هي المخاطر لسوء النظافة mauvaise hygiène لسوء النظافة على الصحة. إذا راح نشوفه بالتفصيل في الورقة الإجابة. إذا بالنسبة l'activité 1, le problème abordé dans le texte est les caries dentaires. سؤال ثاني. Le texte est composé de 3 parties. سؤال ثالث. La deuxième partie, c'est-à-dire قال لك la partie اللي فيها l'explication où il explique l'auteur. إذن c'est la deuxième partie اللي تبدأ من عند la carie وتنتهي عند minute. Quatrièmement, قال لك أعطيني تعريف بكلماتك الخاصة على الموضوع الذي يطرحه الكاتب هنا في هذا النص. إذن لا كاري دونتير يعني تسوس c'est une infection qui affecte les dents. إذن هذا تعبير يعني بسيط درته لكم. حاولوا يعني ديروا مجهود وتستعينوا بالعبارات اللي يعني استفدتوا منها واللي تعلمتوها في هذا السيكونس في هذا المقطع. إذا نقولوا لا كاري دونتير يعني تسوس c'est une infection qui affecte les dents يعني هي عدوى تصيب الأسنان provoquée par les restes de nourriture coincés entre les dents يعني المتسببة فيها بقايا الأغذية العالقة بين الأسنان. هذا باختصار. Activité 2 قال لك تكلم على أهمية البروساج يعني غسل الأسنان. Le brossage des dents est indispensable يعني ضروري entre parenthèses important يعني تقدروا تكتبوا indispensable ou bien important معليش indispensable معناتها ضروري important يعني مهم. Car il nous permet de se débarrasser des restes d'aliments. إذا aliment c'est le synonyme تاع nourriture تقدروا تكتبوا d'aliments ou bien nourriture. إذا علاش aliment فيها اس علاش nourriture ما فيهاش اس؟ لأن nourriture هي الأكل بصفة عامة أما les aliments هي الأغذية. Alors de se débarrasser des restes d'aliments وقدروا تكتبوا de se débarrasser des restes de nourriture ولا de la nourriture collée ou bien coincée. collée لاصقة و coincée عالقة entre les dents كيف et qui sont la principale cause de la carie dentaire. إذن ما هي أهمية l'importance du brossage des dents? Le brossage des dents est indispensable car il nous permet يسمح لنا أو يمكننا من التخلص. nous permet de se débarrasser des restes d'aliments collés entre les dents et qui sont la principale cause de la carie dentaire والتي تعتبر هذه البقايا تاع الأكل تعتبر المتسبب الرئيسي لتسوس الأسنان. Activité 3 قال لك تكلم على الأهمية تاع مساوئ أو مضار لا mauvaise hygiène يعني سوء النظافة. إذن une mauvaise hygiène est un comportement qui n'est pas conforme aux règles de santé يعني سوء النظافة هو تصرف un comportement qui n'est pas conforme يعني qui n'est pas conforme يعني لا يتوافق مع قواعد الصحة. هو تصرف سيء أو سلوك سيء لا يتوافق مع قواعد الصحة. donc
C'est un comportement qui n'est pas conforme aux règles de santé. Car négliger la propreté corporelle يعني لأنه إهمال النظافة الجسدية négliger معناتها إهمال car négliger la propreté corporelle nous expose يعرضنا à la maladie إلى المرض ainsi qu'au manque de respect de la part des autres بالإضافة إلى عدم احترام الآخرين لنا. إذن une mauvaise hygiène est un comportement qui n'est pas conforme aux règles de santé يعني سوء النظافة هو سلوك لا يتوافق مع قواعد الصحة هو سلوك car négliger la propreté corporelle nous expose à la maladie لأن إهمال النظافة الجسدية يعرضنا للمرض ainsi qu'au manque de respect de la part des autres بالإضافة إلى عدم احترام الآخرين لنا. إذن وبهذا نكون كملنا إن شاء الله تكونوا استفدتوا. هذا فيما يخص l'atelier d'écriture. إذن فوالا هذا هو كامل تقدروا تكبروا كما تحبوا. أضرب لكم موعد إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.